अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ये वाक़या पाकिस्तान के एक गांव का है जहां एक मुसलमान शख्स रहा करता था जिसने 5 शादियां कर रखी थीं। ये शख्स जिसका नाम नसरुद्दीन था वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहा करता था और गांव वाले इस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इससे मिलने से भी कतराते थे। लेकिन फिर भी इसकी 5 बीवियां एक घर में इत्तेफाक से रहा करती थीं। इनमें से 2 औरतों से नसीर ने इसलिए निकाह कर रखा था कि वो बेसहारा थी। शराब पीने की आदत के अलावा नसीर अपनी बीवियों के हक में अच्छा था। ज़्यादा शादियों की एक वजह और ये भी थी कि नसीर की औलाद नहीं थी और वो खुद भी इकलौता था और ये भी उसको दुख था कि उसकी नस्ल यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मगर दोस्तों 5 शादियों के बावजूद इसके यहाँ औलाद नहीं हुई। शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसका जिगर ख़त्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र में वो चारपाई से लग गया, बीमार रहने लगा। मगर फिर भी शराब नहीं छोड़ी। उसकी बीवियां बहुत परेशान थीं और उसके मना करने के बावजूद भी नसीर शराब पीना नहीं छोड़ता था। एक रात दोस्तों ऐसा हुआ कि उसने हद से ज़्यादा शराब पी लिया और सो गया। सुबह जब उसकी एक बीवी ने उसे जगाया तो वो न जागा और गौर करने पर पता चला कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। सभी बीवियां इकट्ठा हो गईं और जब देखा कि वो मर चुका है तो चीखने और रोने लगीं, क्योंकि नसीर ने ना सांसें चल रही थी और ना दिल की धड़कन। अब मसला ये था दोस्तों कि उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने गांव वाले को बताया, मगर गांव वाले तो उस शख्स से पहले ही बेजार थे। कोई शख्स नहीं आया, ना ही कोई उस शख्स की मदद करने को तैयार था। शाम होने को आ गई, गांव से कोई भी अखलाकन भी नहीं आया। यहाँ तक कि करीबी मस्जिद जाकर उन्होंने इमाम मस्जिद से दरखास्त की कि गुस्ल और जनाजे का ही बंदोबस्त करवा दिया जाए। मगर इमाम मस्जिद ने साफ इनकार कर दिया कि बीवी तुम्हारा शौहर शराबी जुआरी था और बद अखलाक था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बेहतर है कि आप किसी और से ये करवा लो। दोस्तों उन 5 औरतों की परेशानी और बढ़ गई। अब 5 बीवियों पर यह बात साफ वाज़ेह थी कि जो करना है उनको ही करना है। बहरहाल उन्होंने थक हार कर कफन और कब्रिस्तान में कब्र का बंदोबस्त किया और अपनी एक जानने वाली करीबी गांव की खातून जो एक मदरसे में आलिमा थी उनको बुलवाया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने हदीस की रोशनी में बताया कि औरत मर्द का जनाजा पढ़ सकती है, इसलिए अल्लाह तो बेहतर जानता है और देख रहा है। तो अब जब कोई चारा ही नहीं है, हमें ही इसका जनाजा पढ़ाना होगा। तुम लोग मैयत को गुस्ल दो, कफन पहनाओ, हम ही मैयत का जनाजा पढ़ेंगे और फिर दफन करने खुद ही लेकर जाएंगे। दोस्तों ये अपनी नोयत का एक अजीब ही मामला था। बहरहाल बीवियों ने अपने शौहर को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और घर में ही उसकी मैयत रख करके नमाज जनाजा पढ़ाने लगी। आलिमा उन 5 ख्वातीन की इमामत करती हुई नमाज जनाजा को पढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो एक ऐसा करिश्मा रूनुमा हुआ जिसने उन औरतों की दौड़ें लगवा दी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है कि नमाज जनाजा अभी शुरू ही किया था कि मुर्दे ने लेटे लेटे अपनी बीवियों को बारी बारी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो सबको वहम लगा, मगर जब मुर्दे ने जवाब न पाया तो उठकर बैठ गया और खुद को कफन में देखकर वो डर गया। इससे पहले कि वो हैरान होता वो सभी औरतें चीखते हुए दौड़ने लगीं और कमरे से बाहर जाकर सांस लिया। अब नसीर कफन समेत उनको पुकारने लगा,
بڑی ہمت کر کے وہ کمرے میں آئیں اور جب اپنے شوہر کو زندہ پایا اور یہ یقین کر لیا کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے، تب ان کی جان میں جان آئی۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کا شوہر سختی کی حالت میں یا مر چکا تھا، یہ تو نہیں معلوم، مگر کسی صورت اس کی سانسیں دوبارہ چل پڑی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور نصیر نے جب یہ سنا کہ اس کے تو جنازے پر کوئی آنے کو بھی تیار نہ تھا تو وہ رونے لگا۔ اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے توبہ کرنی شروع کر دی اور ارادہ کر لیا کہ وہ پورے گاؤں کے ہر شخص کے پاس جائے گا اور جن کا بھی دانستہ یا غیر دانستہ اس کی وجہ سے دل دکھا ہے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، شراب سے توبہ کر لے گا، نماز شروع کر دے گا۔ وہ موت کو قریب سے دیکھ چکا تھا، جان گیا تھا کہ شاید اس کو یہ مہلت اللہ نے اس لیے عطا کی ہے کہ وہ باہر جتنا بھی برا تھا، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن وہ بیویوں کے حق میں اچھا تھا اور 2 ایسی عورتوں کی بھی کفالت کرتا تھا اور ان کو اپنے نکاح میں لے رکھا تھا جو بے سہارا تھی، جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، یقین جانیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جنہیں اللہ تبارک و تعالی مہلت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ غفلت میں زندگی بتا رہے ہیں یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کل بھی موقع مل جائے گا۔ آج گناہ یا غلطی اگر سرزد ہو بھی چکی ہے تو ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط بھی ہیں تو بھی غفلت میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، جبکہ یقین مانیے کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، کون سا لمحہ آخری ہو۔ دوستو، ہر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا، کب واپسی کا حکم ہو جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ آخری سمجھ کر اگر جیا جائے تو دوستو شاید ہر لمحہ ہی توبہ ہوگا۔ اس سارے واقعے کے بعد آپ کیا کہیں گے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت سے پہلے توبہ کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔